रुद्रमावाहयामि महाशिवमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गौरीर्ममाय शरीरानतक्षत्यकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभो विजय सहस्राक्षरा परमेत्यामन्न सांगम सायुधम सवाहनम सुशिक्ते पत्ने पुत्र परिवार समेतम ओम पते पुत्र परिवार समेतम गौरीं लोकपालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गणेशादि पंचलोकपालक देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः आज्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् उद्गमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धान् धारयामि हरिद्रचूर्णं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि दिव्यश्री मङ्गलनीराजनं दर्शयामि मङ्गलमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ओम गणेशादि पंचलोकपालक देवता अनुग्रहणाक्ष वीक्षणाफल सिद्धिरस्तु तदास्तु ఈ రమణ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో మండపారాధన ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఈ మండపారాధనలో ఉత్తర భాగం అంటే కలశానికి ఉత్తర భాగంలో మనకి వినాయకుడిని, లక్ష్మీదేవుని, విష్ణుదేవుని, ఈశ్వరుని, పార్వతీదేవుని అనగా 5 ప్రధాన దేవతలు మనం ఇప్పుడు ఆహ్వానించి పూజించాం. ఈ కార్యక్రమం అన్నది పూర్తయింది. ఇప్పుడు నవగ్రహ పూజ మొదలవుతుంది. सूर्यारिष्टेतु संप्राप्य सूर्य पूजां च कारयेत् सूर्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि आत्मपीडोपशान्तये ओम आसत्येनत्यस्य हिरण्यस्तो परजः सविता देवता त्रिष्टुप्छन्दः यजमानस्यादि देवता प्रत्युति देवता सहित सूर्यग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे सूर्यग्रहाराधने विनियोगः ओम आकृष्टार सावर्तमान